এখন আপনি শুনবেন রাজা কুরেশির একটি উর্দু শের, তারপরের বাংলা অনুবাদ। माना कि फ़िक्र बर्क़ व ग़मे बाग़बां नहीं, फिर भी क़फ़स क़फ़स ही तो है आशियाँ नहीं। माना कि फ़िक्र बर्क़ व ग़मे बाग़बां नहीं, फिर भी क़फ़स क़फ़स ही तो है आशियाँ नहीं। যদিও বজ্রপাতের আর মালির চিন্তা নয়, যদিও বজ্রপাতের আর মালির চিন্তা নয়, তাহলেও খাঁচা সব পরে খাঁচা বাসা নয়, তাহলেও খাঁচা সব পরে খাঁচা বাসা নয়। যদিও বজ্রপাতের আর মালির চিন্তা নয়, তাহলেও খাঁচা সব পরে খাঁচা বাসা নয়। माना कि फ़िक्र बर्क़ व ग़मे बाग़बां नहीं, फिर भी क़फ़स क़फ़स ही तो है आशियाँ नहीं। माना कि फ़िक्र बर्क़ व ग़मे बाग़बां नहीं, फिर भी क़फ़स क़फ़स ही तो है आशियाँ नहीं।